الحمد لله على هذه التفضلات Alhamdulillah atas anugerah-anugerah besar yang Allah tuangkan kepada kita, وعلى هذه النظرات dan atas pandangan-pandangan yang Allah pandang di majelis kita, وعلى هذه التجليات dan atas penampakan anugerah dari وعلى Allah, هذه الهبات dan atas pemberian dari وعلى Allah, هذه الرحمات dan atas rahmat dan kasih sayang وعلى Allah ini, هذه التنزلات dan atas apa yang turun di majelis وعلى ini, هذه الصلات dan atas hubungan yang وعلى terbentang, هذه التقريبات dan pendekatan yang Allah Ta'ala وعلى هذه bentangkan, الإسعادات dan keberuntungan yang Allah berikan, وعلى هذه العطايا الكبيرات. dan atas anugerah-anugerah dan pemberian yang sangat اللهم لك besar. الحمد شكرا Ya Allah, untukmu puji syukur dari ولك kami, المن فضلا. dan sungguh jasa besar yang kau berikan kepada أنت kami. أهل الفضل والعطاء، Engkaulah yang maha pemberi anugerah, أنت أهل الجود والسخاء، dan engkau yang memberikan kebaikan dan أنت الذي kedermawanan. خلقتنا من العدم، Engkau yang menciptakan kami dari ketiadaan, أنت الذي جعلتنا في خير الأمم، dan engkau jadikan kami di dalam sebaik-baiknya umat. أنت الذي جعلت رسولنا ونبينا حبيبك الأكرم، Engkau yang menjadikan nabi kami, rasul yang kau utus kepada kami sebagai kekasihmu yang paling أنت mulia, الذي جمعتنا هذا الجمع، dan engkaulah yang kumpulkan perkumpulan ini untuk kami, وأنت الذي أسمعتنا هذه الأنفاس، dan engkaulah yang memperdengarkan kepada kami daripada ucapan yang indah dan agung ini, أنفاس الإرث الكامل ucapan dari pewaris yang sempurna, والخلافة التامة dari khalifah yang sempurna, عن حبيبك المصطفى محمد yang mewarisi Nabi Muhammad في الشؤون الخاصة والعامة، di dalam perkara yang khusus ataupun umum, ومن جعلته بابا لأنواع المنن والمواهب، yang kau jadikan dia sebagai pintu dari beragam anugerah dan pemberian, يلحق البعيد بالقريب yang membuat yang jauh menjadi dekat, ويلحق أهل الكدر بالأطايب. dan orang yang tadinya kotor menjadi bersih. ولقد سمعنا من أنفاس حبيبنا علي بن محمد الحبشي Kita barusan mendengarkan daripada ucapan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi في هذا المولد المبارك di dalam maulid yang berkah semacam ini, يصف لنا زين الوجود، mensifatkan kepada kita makhluk yang paling agung, جده صاحب المقام المحمود، datuk beliau pemilik maqam yang ويذكر لنا terpuji, من أخباره، dan disebutkan daripada berita-beritanya, ويذي لنا من أوصافه وأنواره، dan menceritakan kepada kita sifat-sifat dan cahayanya, ويدلنا على كماله وعظمته، menunjukkan kepada kita kesempurnaan Rasulullah dan keagungannya, ويبين لنا عجائب جود الله عليه. dan menjelaskan kepada kita betapa menakjubkan anugerah yang Allah berikan kepadanya. ثم سمعنا لسانه وأنفاسه في الدعوة إلى طريق هذا النبي، Kemudian kita mendengarkan ucapan beliau di dalam dakwah dan ajakannya ke jalannya Nabi Muhammad, وإلى منهج هذا النبي، kepada metodenya Nabi Muhammad, وإلى مسلك هذا النبي، kepada apa yang ditempuh oleh Nabi Muhammad, بما ورث عنه وتواتر منه sebagaimana beliau wariskan darinya secara mutawatir على أيدي الأكابر melalui jalan para orang-orang besar وخاصة المقربين الأطاهر dan manusia-manusia terpilih yang berhati suci من آل بيته وصحابته dari keluarga dan sahabat Rasulullah, ومن أحبهم وورثهم dan barang siapa yang mencintai mereka dan warisi من mereka خيار خلق الله dari manusia-manusia pilihan Allah. والسند العظيم، Mereka adalah tumpuan yang agung أهل المجد الفخيم، yang memiliki keagungan, من كل ذي قلب سليم dari orang-orang yang berhati selamat على الصراط مستقيم، menempuh jalan yang lurus, فلهم من الله الفضل العظيم، maka mereka mendapatkan dari Allah anugerah yang ولهم besar عنده الحظ العظيم. dan mendapatkan jatah dan bagian ثم yang besar. سمعنا ذلك اللسان Dan kita mendengar daripada lisan itu يدعو لنا الرحمن mendoakan kita kepada Allah Ta'ala ويتوسل بخير dan وسيلة، bertawassul dengan sebaik-baiknya tawassul, صاحب الدرجة العالية والفضيلة، manusia yang memiliki derajat yang mulia dan tinggi, خاتم النبيين penutup sekalian Nabi, وسيد المرسلين، pemimpin sekalian Rasul, نبيكم Nabi kalian, رسولكم Rasul yang diutus kepada kalian, حبيبكم kekasih kalian, هاديكم yang memberi hidayat kepada Da'ikum, kalian, yang mengajak kalian, دالكم على الله
yang menunjukkan kalian kepada Allah, المبين لكم yang memberikan penjelasan kepada المنور kalian, لقلوبكم yang memberikan penerangan bagi hati أمين kalian, الرحمن kepercayaannya Allah. وكل أمة شرفها عند الله بشرف نبيها Setiap umat kemuliaannya tergantung dari kemuliaan para nabinya. ونحن نبينا أشرف الأنبياء Dan kita nabi yang paling mulia وخاتم الأنبياء dan penutup sekalian nabi وأعظم dan الأنبياء nabi yang paling agung وسيد dan الأنبياء pemimpin sekalian nabi محمد بن عبد الله Muhammad bin Abdullah, الرحمة المهداة rahmat yang Allah والنعمة hadiahkan, المسداة nikmat yang Allah bentangkan, السراج المنير cahaya terang benderang, البشير pemberi النذير kabar gembira dan peringatan, الرؤوف yang الرحيم memiliki kasih ذو sayang, الخلق yang العظيم memiliki akhlak yang luhur, أحمد Ahmad, طه bernama ياسين البشير pemberi kabar gembira, النذير pemberi peringatan, حبيب ربنا kekasih وأكرم Allah, بالخلق على الخالق جل جلاله yang paling mulia di sisi Allah. وامتد لكم حبل اتصال به Terbentang untuk kalian kabel yang menghubungkan kalian kepadanya, وثيق قوي yang sangat kuat, على المنهج السوي yang menuju di atas jalan yang lurus. به يدحر اللعين الغوي Dan dengan mengikuti jalan tersebut syaitan akan menjadi makin sial, وتستقيم الأقدام بعد التواء من يلتوي dan mengikuti jalan tersebut langkah kita akan menjadi kokoh teguh lurus mengikuti jalan yang فاحمد benar. الذي وهب هذه المواهب Sesungguhnya dia adalah Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan anugerah besar kepada kita فاحمد dengannya. الله الذي وهب هذه المواهب Syukuri Allah yang memberikan kepada kalian nikmat besar ini وأصب عليكم هذه السحايب dan menuangkan kepada kalian awan rahmat yang deras من فيض فضله الساكب dari tumpahan anugerahnya Allah, ومن له قلب متوجه yang memiliki hati yang ingin mendekat, ومتذكر ومتنبه yang ingin sadar dan bangkit, لابد أن تصله أثر هذه المطر maka pasti akan kecipratan dari hujan rahmat ini, وتنبت البهيج من الثمر dan hujan itu menumbuhkan hal-hal yang segar dari dalam batinnya, وينصرف من المجمع وهو أحسن وأجمل وأنور dan dia akan keluar dari majelis ini dalam keadaan makin bercahaya, makin dekat, makin dicintai Allah. يعود بجود الجواد Dia pulang ke rumahnya menerima anugerah Allah yang maha dermawan, وفضل المتكرم سبحانه وتعالى في الخافي والباد pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam segala perkara dia yang nampak maupun yang tidak nampak. تصيب قلبه فينتشر في الجسد Limpahan ini menimpa hatinya sampai kelihatan dalam jasadnya, وتتصل بمن له من أهل وولد dan terkoneksi mendapatkan anugerah ini apa orang-orang yang dekat dengan dia dari keluarga dan حتى anak-anak, ينتهج الجميع في منهج الرشاد hingga orang-orang tersebut menempuh jalan yang lurus yang diridhai Allah, ويطرد عنهم عدو الله ويكبد dan membuat musuh Allah Ta'ala terusir. ما أعظمها من ساعة Sungguh ini adalah saat yang sangat agung, وما أحسنه من وقت alangkah indahnya waktu sekarang ini, وما أكرمه من جمع alangkah luhurnya perkumpulan kita ini, متصل بجموع مضت perkumpulan yang terkoneksi dengan kumpulan-kumpulan maula sebelumnya, ومجالس قد غبرت dan majelis-majelis yang mulia yang telah berlalu. عائدة عوائدها على مجمعكم Semua ومجلسكم majelis-majelis luhur tersebut kemuliaannya dituangkan di majelis kalian وتلكم ini. المجالس ما كان زينتها إلا صلتها بسيدنا رسول الله Semua majelis-majelis yang luhur yang lalu tersebut tidaklah menjadi indah melainkan karena koneksinya Nabi Muhammad SAW وحلول نظره عليها dan juga pandangan Allah Ta'ala yang dituang di majelis itu, واتصال أهلها الاتصال الخاص بجنابه الرفيع dan juga mereka orang-orang yang hadir di majelis itu terkoneksi dengan Nabi Muhammad yang agung, فهي متصلة بمجالسه dan itu nantiasa bentangan hubungan tersebut terbentang di majelis itu, ودعوتهم من دعوته dan dakwahnya adalah bagian dari dakwahnya Rasulullah. ولا يبلغون إلا ما أتى به عن الرب جل جلاله Apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. أولئكم خلفاء الله وخلفاء رسوله Mereka adalah para pewarisnya Allah, para khalifahnya Allah dan pewaris Rasulullah. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم Nabi bersabda,
اللهم ارحم خلفائي. Ya Allah, rahmatilah mereka para khulafa قال dan ومن penerusku. خلفاؤك يا رسول الله؟ Ditanya siapa gerangan para khulafa dan قال قوم penerusmu? يأتون من بعدي Mereka adalah para kaum yang datangnya setelah aku, يرون أحاديثي ويعلمونها عباد الله. meriwayatkan hadis-hadisku dan juga mengajarkan hamba-hamba Allah. الحمد لله الذي وصلنا وإياكم بهم. Alhamdulillah yang menghubungkan kita dengan mereka para khulafa tersebut penerus. والله يجعلها وصلة قوية Semoga Allah Ta'ala jadikan hubungan yang erat dan kuat, لا تنقطع حتى ننال المعية yang tidak akan terputus hingga kita meraih kebersamaan dengan mereka kelak. ونحشر معهم في المحشر Dan dikumpulkanlah kita bersama mereka di padang mahsyar. وندخل معهم إلى الدار الأنوار Dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Ta'ala, tempat yang paling bercahaya, في زمرة سيدهم الأطهر. bersama mereka dan di barisan Nabi Muhammad yang paling suci. تجلى عليك بسر المغفرة فلا تحدث نفسك بعد هذا الجمع بمعصية تعصي بها الجبار. Allah di saat ini bertajalli kepada kalian dengan pakaian pengampunan, maka jangan terlintas di hati kalian keinginan untuk maksiat kepada Allah. ولا تطع بعد اليوم الغوي الغافل الشيطان اللعين. Dan setelah hari ini jangan lagi kita patuh dan turut kepada syaitan yang terkutuk. ولا تخضع للنفس الأمارة. Jangan lagi kita menyerah dan tunduk kepada nafsu ولا kita. تستجب لداعي الهوى. Jangan kita menjawab ajakan dan bujukan obsesi nafsu. ولا تغتر بالدنيا. Jangan kita tertipu dengan hal duniawi. واسمع كلام رب الأرض والسماء والدنيا والآخرة. Dengarlah perintah dan ucapan Allah pencipta langit dan bumi, pemilik وهو dunia dan يقول جل akhirat. جلاله Allah berfirman, يا أيها الناس إن وعد الله حق wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah benar dan hak. فلا تغرنكم الحياة الدنيا Jangan kalian tertipu oleh kehidupan duniawi. ولا يغرنكم بالله الغرور. Jangan sampai syaitan menipu kalian dari Allah. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. Syaitan adalah musuh kalian, perlakukanlah dia sebagai musuh. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Syaitan mengajak para kawanannya agar mereka menjadi penghuni neraka. والناس في الدنيا كما سمعنا في كلام الحبيب علي ما بين دائرتين دائرة الفضل ودائرة العدل. Dan manusia di dunia ini, sebagaimana kita dengar dari ucapan Al-Habib Ali Al-Habsyi, adalah berada di dalam dua circle, antara circle anugerah Allah atau circle keadilannya Allah. ومن كان في دائرة الفضل في الدنيا كان في دائرة الرحمة في الآخرة. Barang siapa yang di dunia di dalam circle dan lingkaran anugerahnya Allah, maka kelak di akhirat dalam lingkaran rahmat dan kasih sayangnya ومن Allah. كان في دائرة العدل في الدنيا كان في دائرة العذاب في الآخرة. Barang siapa yang di dunia di dalam circle dan lingkaran keadilannya Allah di dunia, maka di akhirat di dalam lingkaran azab dan murkanya Allah. وما في الآخرة إلا داران. Di akhirat hanya ada dua alternatif rumah, جنة ونار. surga atau neraka. هما محلان ما للمرء غيرهما. Dua tempat itu adalah untuk seseorang, nggak ada pilihan yang ketiga. فاختر لنفسك أي الدار تختار. Silahkan kamu pilih salah satunya daripada dua tempat itu. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. Tidak sama kelompok surga dan juga orang-orang neraka. أصحاب الجنة هم الفائزون. Orang-orang surga mereka adalah orang-orang yang beruntung. اجعلنا منهم يا رب الجنة. Jadikanlah kami Wa ya bagian dari Rabban nar. mereka, wahai pencipta surga dan neraka. أدخلنا الجنة Masukkanlah kami ke dalam ونعمنا surga بالنعيم فيها dan izinkan kami menikmati وأجرنا kenikmatan من yang ada di النار dalamnya, dan selamatkan kami dari واجعلنا من neraka. الذين سبقت لهم منك الحسنى Jadikanlah kami sebagai orang yang Engkau tentukan terdahulu, فهم sebagai عنها orang yang مبعدون yang dijauhkan dari api neraka, لا يسمعون yang tidak حسيسها mendengar daripada gemuruh وهم neraka, فيما اشتهت أنفسهم خالدون. yang mendapati kenikmatan apa yang mereka idam-idamkan. نسألك رضاك والجنة Kami mengemis ridhamu dan surgamu, ونعوذ بك من سخطك dan والنار. berlindung dari murka dan nerakamu. نسألك رضاك Kami والجنة mengemis ridha dan ونعوذ بك من surgamu, سخطك dan والنار. berlindung kepadamu dari نسألك murka dan رضاك neraka. والجنة Kami meminta ridhamu dan surgamu, ونعوذ بك من سخطك والنار berlindung dari murkamu dan nerakamu. لنا ولأهلينا Ya Rabb, permintaan ini ولأهل untuk kami dan ديارنا keluarga kami dan orang-orang yang ada di rumah ولأرحامنا kami dan kerabat kami, ولجيراننا untuk tetangga kami, ولأصحابنا untuk sahabat-sahabat ولمن kami, أحببناه
فيك وأحبنا Dan untuk orang-orang yang mencintai kami dan kami cinta kepada mereka di jalan-Mu. فاجعلنا جميعا من أهل جنتك Jadikan kami semua penghuni surga-Mu الداخلين إليها مع السابقين yang masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang terdahulu من غير سابقة عذاب tanpa didahului oleh murka dan Wala azab itab. ataupun hukuman dan Wala teguran fitnah. ataupun fitnah dan ولا ujian حساب ataupun فإنا perhitungan. لا نطيق ذلك يا رب Sebab kami tidak mampu atas itu semua ya ولا Rabb. نقدر على ذلك يا رب Kami tidak kuat menahannya ya ولا Allah. طاقة لنا بذلك يا Kami رب tidak memiliki kemampuan atasnya ya Rabb. وقد كان بعض عبيدك الصالحين يذكر نفسه بأن يضع إصبعه على طرف النار فتحرقه فيقول أي طاقة لك على غضب الله وعذابه. Sebagian kekasih-kekasih Allah Ta'ala, dia menguji dirinya, memasukkan seujung darinya dekat dengan api di dunia ini, kemudian dia kepanasan dan dia berkata, kamu tidak akan mampu terhadap api yang ada di dunia ini. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. Allah, sesungguhnya wahai Allah, orang yang engkau masukkan ke dalam api neraka, maka engkau telah hinakan dia. وما للظالمين من أنصار. Dan orang-orang yang zalim, siapa yang bisa menolong mereka? فلا تخزنا يوم يبعثون. Ya Allah, jangan permalukan kami di hari kebangkitan. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hari di mana harta, keturunan, anak-anak tidak membawa manfaat kecuali mereka yang datang menghadap Allah membawa hati yang selamat. وهذه دعوة سيدنا الخليل إبراهيم. Ini adalah doa Nabi Ibrahim Al-Khalil. ونحن أحق بالدعاء بها. Dan kami, kita semua lebih berhak untuk berdoa dengan doa ini. ومستبشرين بقول الله لنبيه محمد. Dan kita bergembira dengan firman Allah untuk Nabi Muhammad. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. Hari di mana Allah tidak akan mempermalukan dan mengecewakan nabinya dan orang-orang yang beriman yang bersama nabinya. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. Hari di mana Allah tidak akan menghinakan nabinya dan orang-orang yang bersama nabinya. معه. Bersamanya. كلمة تطرب لها الأرواح. Ini kalimat kebersamaan ini membuat hati kita seraya terbang. وينزل بها الغيث السحاح. Yang menuangkan hujan sejuk di dalam من hati. حضرة الكريم الفتاح. Yang merupakan anugerah dari Allah. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. Cahaya mereka menyala di hadapan dan di sisi kanan mereka. فاجعلنا مع هذا النبي. Ya Allah, jadikan kita semua bersama Nabi ini. لا نخزى أبدا. Jangan engkau hinakan kami selamanya. يا حي يا قيوم. Wahai yang maha hidup, واجزي عنا حبيبنا علي خير الجزاء. berikan balasan sebaik-baiknya kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi. واجزي أولاده علوي وإخوانه محمد وأحمد وعبد الله خير Dan الجزاء. berikan balasan pura kepada anak-anak beliau Al-Habib Ali, Al-Habib Muhammad wa Abdullah wa Ahmad sebaik-baiknya balasan. واجزي اللهم عنا الحبيب محمد أنيس والحبيب أحمد بن علوي خير Dan الجزاء. berikan balasan terbaikmu kepada Al-Habib Muhammad Anis bin Ali Al-Habib Ahmad bin Alwi. وضاعف الخيرات لأولادهم وأحفادهم Dan lipat gandakan kebaikan darimu untuk anak cucu keturunan mereka. وأصباطهم وأصهارهم. Dan juga keturunan mereka dan cucu cicit mereka. وأمد بالتأييد الكبير حبيبنا حسن بن حبيبنا محمد أنيس. Dan bimbinglah dengan bimbingan yang besar Habibana Hasan bin Muhammad Anis. وأخوانه وأولادهم Dan وأحفادهم. segenap saudara-saudara beliau, anak-anak beliau dan cucu beliau. ومن سبق إلى الدار الآخرة اجعلهم في الدرجات الفاخرة. Dan di antara mereka yang telah wafat meninggal dunia berpindah ke akhirat, maka berikan kepada mereka tempat yang tinggi di sisimu. وانظر إلى جميع الحاضرين. Ya Allah, pandanglah kepada semua yang hadir ini. نظرة ربانية Pandangan Rahmaniyah, ketuhananmu, rahmat kasih أحدية sayangmu yang maha esa, صمدانية yang memberikan لائقة segala keperluan بجودك mereka yang pantas لائقة bagi بمكانة kedermawananmu, حبيبك محمد عندك yang layak bagi kedudukan Nabi Muhammad, وجاهه لديك yang memiliki kedudukan besar di ومنزلته sisimu, عندك. dan memiliki martabat tinggi di sisi. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة Ya Allah, pandangan rahmatmu terlimpahlah kepada kami, تداوي كل ما بنا من أمراض yang سقيمة mengobati segala apa yang pada diri kami dari penyakit-penyakit zahir ataupun batin kami. ولقد تكرم عليكم هذا الإله Sungguh Allah telah memberikan kedermawanan dan keberkahannya kepada kalian, وجمعكم على حبيبه ومصطفاه
المصطفى Dan Allah Ta'ala kumpulkan dalam cinta kepada kekasihnya dan manusia pilihan بواسطة Nabi أصفياء Muhammad وأولياء dengan melalui jalur para kekasih dan wali-walinya Allah. وكما أدخلكم هذه الدائرة لا يخرج أحدا منا عن دائرة الفضل. Sebagaimana Allah telah memasukkan kalian dalam circle yang mulia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak keluarkan kalian selamanya dari circle فالله dan يرحم lingkaran جمعنا mulia. بفضله Semoga Allah merahmati kumpulan kita dengan anugerahnya, ولا يعاملنا بقسط عدله dan Allah tidak perlakukan kita dengan keadilannya, ويجعل من هذه الرحمة صلاحا لإندونيسيا dan وأهلها dijadikan dari rahmat ini kebaikan bagi Indonesia dan rakyatnya, ولقارة آسيا وجميع قارات الأرض من المسلمين dan والمسلمات. juga bagi benua Asia dan semua benua di permukaan dunia ini dari muslimin dan muslimat. يدفع البلايا عنهم Ya Rabb, tolak segala bencana dari mereka semua, ويتم النعمة على أهل فلسطين وعلى أهل الشام واليمن والشرق والغرب. dan sempurnakan nikmat kepada orang-orang yang ada di Palestina dan juga yang ada di Yaman, yang ada di Syam, yang ada di barat maupun timur. ويكشف البلايا عن الأمة Dan tolaklah segala bala bencana dari umat ini, ويكشف الرزايا كلها. dan menyingkap segala kesulitan seluruhnya. وبهذا السند إلى حبيبنا علي ومنه إلى سيدنا النبي Dan dengan sanad ini kepada Al-Habib Ali, dan dari beliau terlanjut sampai kepada Nabi Muhammad, نتوجه إلى الرحمن dan kita bermunajat kepada Allah أن ينظر إلينا agar Allah melihat وأن kita يعفو عنا dan memaafkan kita, وأن يقضي حاجاتنا mengabulkan وأن hajat يشفي kita, مرضانا menyembuhkan yang وأن sakit di يعافي antara مبتلانا kita, dan وأن mengangkat يثبت yang ditimpa أقدامنا musibah dan وأن bala, يثبت dan قلوبنا Allah Ta'ala وأن kokohkan يصلح hati شؤوننا kita, dan وأن memperbaiki يجمعنا keadaan في kita, دائرة حبيبه العظيم dikumpulkan kita dalam lingkarannya Nabi Muhammad, ونطلب نظرة من نظراته. dan kita mengemis إن pandangan لله rahmat في كل Allah. يوم 360 نظرة. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki setiap hari 360 pandangan إذا rahmat. أصابت العبد منها نظرة سعادة لا يشقى بعدها أبدا. Apabila satu pandangan rahmat tersebut menimpa seorang hamba, maka hamba itu akan beruntung keberuntungan yang tidak akan sial selama-lamanya. ونتوجه كلنا إلى الله Dan kita semuanya bermunajat kepada Allah بهذا السند الكريم dengan sanad dan rantaian إلى yang الحبيب luhur العظيم ini kepada Nabi Muhammad ونقول جميعا dan kita berseru ألا يا bersama-sama, الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي على بشار جادت سحايب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشار. لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بها سادتنا وشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون. لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة كل ما بي من أمراض سقيمة. ومن هم في سراير فؤادي قاتلون بساحة تربها من زكي المسك عطر. لا يا الله بنظرة من تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. منازل خير سادة لا يا الله بنظرة لكل الناس قادة لا يا الله بنظرة محبتهم سعادة. لا يا الله بنظرة ألا يا بخت من زارهم في الصدق واندر إليه المعتني كل مطلوب تيسر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي سقيمة. الفاتحة. باسم المبارك علي زين العابدين بن حسن بن أبو بكر السقاف وعبد القادر أحمد
صفاوي بن أحمد محمد مستعين، وبسم المبارك محمد بن أحمد باقر، وعلي بن أحمد باقر، وبسم اللهم اجعله من أولاد السلامة ومن طويل الأعمار، وجعل قدوم مبارك لأهله ووالده، وجعلهم بارا بوالده ومطيعا لربه وقرة أعين الأسلاف الصالحين، وعلى من وطالبها وإلى حضرة النبي. فاتح.